Mga kasama, duwa ka adlaw ang makaligad matapos nga naglaslas ang bagyong Tino diri sa probinsya sa Negros Occidental. Lubog kag puno sa gihapon sang troso kag mga nagabaliskad nga salakyan mapapampribado man o kun pang publiko matapos nga sila ang ginanod sang mabaskog nga tubig baha sang tinalikdan nga Nobyembre 4. Pagkaon, tubig kag dugang nga relief goods ang kinahanglanon kag ginapanawagan sa mga residente sang barangay RSB sa syudad sang La Carlota. Bangod hasta or tubtub sa karon mga kasama, wala ini sila sa gihapon nadulungan or napadulungan sang bulig mga kasama. Kag makita man diri naton sa likod ko nga wala sa gihapon ini nahawanan. So kabay pa nga ini sila ang mapamatian sang tagsa ka mga LGU o kung anuman nga ahensya sang gobyerno agud mapalabot ang nagakaigo nga bulig. Together with Radyo Man Larry Trinidad, ini si Radyo Man Cheng Santillana, DYHB Tatak Armen.